अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1965 के एक ऐसे हीरो की जिसने लाहौर को इंडिया के हाथों से महफूज किया। वो कैसे, मैं आपको बताता चलूं कि डायरेक्टर जनरल ISPR आसिफ गफूर जब अपनी कोई तकरीर करते हैं तो उसमें कहते हैं कि हम आखिरी जवान आखिरी गोली तक लड़ेंगे। इसके पीछे वाक़या असल क्या है वो हम आज आपसे शेयर करेंगे। पाक भारत जंग 1965, भारतीय फ़ौज को सिर्फ 2 घंटे रोक लो, सारी कौम आपका ये एहसान याद रखेगी। 6 सितंबर 1965 को हमारे अज़ली दुश्मन भारत ने बग़ैर किसी पेशगी इतला के पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी सपूतों ने वतन की हिफाजत के लिए वो कारनामे सर अंजाम दिए कि दुश्मन को उल्टे पाँव दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। इसलिए हम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा पाकिस्तान मनाते हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन 1965 में लड़ी गई जंग बारे नामवर कालम निगार असलम लोधी अपने कालम में लिखते हैं, 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात मेजर शफकत बलोच की क़यादत में 17 पंजाब की डी कंपनी ट्रकों के ज़रिए BRB नहर के पास पहुंची। इस वक्त हर तरफ रात का सन्नाटा था। 17 पंजाब की डी कंपनी जब हडियारा गांव के करीब पहुंची तो आधी रात गुजर चुकी थी। मेजर शफकत बलोच ने चंद जवानों को निगहबानी की ड्यूटी सौंपकर बाकी जवानों को आराम करने का हुक्म दिया। अभी मोर्चे भी नहीं खोदे थे कि जनरल चौधरी ने अपने अफसरों से खिताब करते हुए कहा कि कल हम लाहौर जिम खाना क्लब में फ़तह का जश्न मनाएंगे। रात का आखिरी पहर चल रहा था कि मेजर शफकत बलोच की आंख अचानक खुल गई। वो नमाज की तैयारी करने लगे कि फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। ये मशीन गन और मार्टर का फाइट था। मेजर शफकत बलोच ने रेंजर्स से रब्ता किया तो वहाँ से जवाब मिला कि भारतीय फ़ौज टैंकों और तोपों समेत लाहौर की जानब पेशकदमी करती हुई चली आ रही है। ये इत्तला मिलते ही मेजर शफकत ने ब्रिगेडियर कमांडर को भारतीय हमले की इत्तला दी तो कर्नल इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि भारतीय फ़ौज को आप सिर्फ 2 घंटे रोक लो, पूरी कौम आपकी एहसानमंद होगी। भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के सरहदी हडियारा गांव पर काबिज़ हो चुकी थी। हडियारा गांव के लोग चीख पुकार करते आ रहे थे। इस लम्हे मेजर शफकत बलोच ने अपने जवानों से मुखातिब होकर कहा कि भारतीय फ़ौज ने हमला कर दिया है। ये इम्तहान की घड़ी है। हिंदुओं के सामने मुझे शर्मसार मत करना। अगर हम 110 जवान अपनी जानों का नजराना पेश करके 33 लाख आबादी के शहर लाहौर को बचा लेते हैं तो ये सौदा महंगा नहीं है। मेजर शफकत बलोच ने अपने जवानों को दूर दूर फैला दिया। दूर दूर फैलाने का मकसद ये था कि दुश्मन किसी भी जगह से नाला अबूर ना कर सके। ये कम नफरी से बहुत बड़ी सपाह को रोकने का वो हरबा था जो मेजर शफकत के जहन में आया। मेजर शफकत बलोच जब हडियारा ड्रेन के किनारे खड़े होकर दिन के उजाले में दुश्मन को अपनी जानब आता हुआ देख रहे थे तो एक गोली इनके बाएं बाजू को छूकर गुजर गई। इन्होंने अपने साथियों को बाजू का ज़ख़म दिखाकर कहा, काफर की गोली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी स्ना में हवलदार रहमत चलाया, सर वो देखें दुश्मन के टैंक। वाकई दुश्मन के टैंक सफ बंदी किए इधर ही चले आ रहे थे। मेजर शफकत ने हुक्म दिया, ट्रेन के पुल को बारूद लगाकर तबाह कर। इसी दौरान एक ज़ोरदार धमाका हुआ लेकिन पुल तबाह ना हुआ। मेजर बलोच ने SOS का फायर मांगा, साथ ही अपनी जीपों से RR पर फायर भी खोल दिया। नाइक मुंसिफ को हुक्म मिला वो दुश्मन के पहले टैंक का निशाना लेकर फायर करे। फायर खुलता है, दुश्मन के पहले टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। भारत दुश्मन की पेशकदमी रुक जाती है। दुश्मन को पहली बार एहसास हुआ कि पाक फौज के जवान भी ट्रेन के इस पार मौजूद हैं। अब दोनों जानब से ताबड़तोड़ जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि हमारे फायर निशाने पर, लेकिन भारतीय फ़ौज के फायर बेकार जाते रहे। जब ब्रिगेडियर असगर कुरैशी ने वायरलेस पर मेजर शफकत से रब्ता किया तो इस वक्त दुश्मन को हडियारा ड्रेन की इस पार रुके हुए 2 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका था। ब्रिगेडियर कमांडर ने कहा, मेजर शफकत, मुझे तुम पर फ़ख्र है।
تم نے وہ معجزہ کر دکھایا ہے جس کی قوم کو ضرورت تھی۔ میجر شفقت نے کہا، سر میں آخری جوان اور آخری گولی تک دشمن کو ادھر سے پیش قدمی نہیں کرنے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک کمپنی کے خلاف دشمن کی 18 کمپنیاں برسے پیکار تھیں۔ دشمن کے پاس بھاری ٹینک، توپ خانہ بھی تھا، جبکہ پاکستان کمپنی مؤثر ہتھیاروں سے محروم تھی۔ اس اثناء میں میجر شفقت بلوچ نے دیکھا کہ جنوب مشرق جانب سے دشمن کے ٹینک نالے کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آرٹلری کا فائر مانگا تو جواب ملا، میجر ہمارے پاس اتنے گولے نہیں ہیں۔ معاملے کی نزاکت بتائی تو گولے برسے، آگ اور دھوئیں کے بادل بلند ہوئے اور ایک بار پھر دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ 10 بج رہے تھے۔ دشمن کی بختر بند گاڑیاں پہلی دفاعی لائن سے ٹکرا کر سر پھوڑ رہی تھی۔ لاہور بہت دور تھا۔ انہی لمحات میں صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ولولہ انگیز خطاب نے پوری قوم کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا اور پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ امریکی ہفتہ روزہ میگزین ٹائم کے شمارے میں لکھا، میں شاید اس جنگ کو بھول جاؤں لیکن میں اس پاکستانی افسر میجر شفقت کی مسکراہٹ کو نہیں بھول سکتا جو مجھے اپنے ساتھ محاذ جنگ پر لے گیا۔ ان کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی تھی کہ پاکستان جوان کس قدر دلیر اور نڈر ہے۔ جوان سے جرنیل تک کو میں نے اس طرح آگ سے کھیلتے دیکھا جس طرح گلی کوچوں میں چھوٹے بچے کانچ کی گولیوں سے کھیلتے ہیں۔ جب میجر عزیز بٹی نے BRB پر دفاعی پوزیشن سنبھالی تو میجر شفقت کو D کمپنی کے ہمراہ واپس آنے کا حکم ملا۔ میجر شفقت بٹالین ہیڈ کوارٹر پہنچے تو کرنل قریشی نے پوچھا، کتنے جوان شہید ہوئے؟ میجر شفقت نے بتایا، صرف 2 جوان، وہ بھی واپس آتے ہوئے اپنی ہی بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر شہید ہوئے۔ بھارتی فوج ہمارا ایک بھی جوان شہید نہیں کر سکی، جبکہ اسی علاقے سے بھارتی فوج 3 دن تک اپنے فوجیوں کی نیشیں اٹھاتی رہی۔ میجر شفقت کو محاذ لاہور کے خطاب کے علاوہ جنرل محمد ایوب خان نے ستارہ جرأت سے بھی نوازا۔ یہ ہیں وہ پاکستان کے وہ بہادر سپوت جو نہ گولیوں سے ڈرتے ہیں نہ بارود سے، جن کا مقصد صرف وطن کے چپے چپے کی حفاظت کرنا ہے۔ زندہ قومیں اپنے ان بہادر ہیروز کو کبھی نہیں فراموش کر سکتی۔ یہ ہیرو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔